शुभ सकाळ सांग मैंने शुभ सोमवार केमती अच्छे आपण मैंने तो आज पुणी आ गोटे व्लॉग्स स्वागत आपण मैंने जेमती सपोर्ट दे आछंती प्लीज सेमती सपोर्ट दियंतु आ मु कही कि मो फेसबुक आईडी जो आईडी मध्य देइछि तो बेस्ट आपण मानको फीडबैक वीडियो केमती माने जो आपण मानको बाकु मु सठिकली जोटा पहुँचाऊँगी तार केते दूर आपण माने सैटिस्फाई होउछंती कि नहीं सेटा तो मु कहि परिबिनी बाकी मु मोर पारु पर्यंत चेष्टा कि जिते जो अपडेट मो पाखे रोचे मुझे सदाबले पाइका मो आईडी रे मु अपडेट माने अपलोड करे मोर आज गोटे नुआ ब्लॉग्स जो कहूली से रॉयल चैलेंज ऑपेरा वर्ष यहाँ गोटे गोटे बहुत सुंदर नाटक है खास कर मत यहाँ सब भल लगी आठू जो गोटे प्रथम नाटकटी थी जो स्वामी पाई पछे नरक को जीवी से पूरा माने बहुत सुंदर से नाटकटी भी है वर्ष रॉयल चैलेंज रो माने जो ताकर सब स्टार माने जो माने अच्छंती समस्ते पूरा 100 to 100% माने ताकर चेष्टा लगे माने एक्टिंग लाइन एक्टिंग ये तो बास आज ये जो ब्लॉग्स रहा भी हूँ से रॉयल चैलेंज आउ जड़े पुराणा हीरो आपण मैंने जानी थे उत्तम जेना और उत्तम भाई सी भी जड़े भल लोक एक्टिंग भी भल करती तो ये जो मेघ सवारी आसवे फेरी नाटक रे तांकर पुलिस कैरेक्टर रोचे से जड़े पुलिस वाला चरित्र कर रॉयल चैलेंज जो आमर यंग टैलेंटेड एंकर लिपू भाई साथ जो जड़े लेडी एंकर अच्छा ना हूँ गौरी तांकर उत्तम भाई बहुत सुंदर सुंदर सीन गुड़ा रोचे लव सीन गुड़ा रोचे तो आज ये जो ब्लॉग्स पड़ो ये ब्लॉग्स केवल उत्तम भाई एवं जो एंकर गौरी सीन रोचे से सीन गुड़ा मुझे अपलोड करी बहुत जल्दी तार नोटिफिकेशन आपण मैंने पाइबे तो प्रथम रोचे गोटे नाटक गोटे टाइटल माने जो नाटक टाइटल सॉन्ग टे रोचे सेटा जो हीरोइन गौरी गोटे रोचे गोटे इमोशनल सीन तापर उत्तम भाई गौरी सब सीन गुड़ा रोचे पाखापाखि जो आज ब्लॉग्स टी धरी नि 5-7 मिनिट रही तो विशेष किसी कहबार नहीं आपण मैंने बेस्ट वीडियोटी देखले ही माने जापर सवा शेष से गोटे कथा ही कह कि प्लीज सांग मैंने आपण मैंने वीडियोटी आरंभ शेष जाए देखिए तो ही आपण मैंने जापर नाटक माने केमती कौन है कौन ना ना जदि आपण अल्प देखिए ताले तो किसी बुझीपारे तो आ विशेष किसी कहबी बेस्ट विशेष समस्त को एमती सपोर्टिंग करंतु मते आ दयाकोरी वीडियो गुड़ा को आपण मान सांगसाथी मान शेयर करूँ जहाँफल से ये सब वीडियो देखार सुजोग पाइपर तो चलतु आज आउ डेरी नक आज आम ब्लॉग्स टी देखा नहीं मन नहीं तुम सेमती कर परिबनी मु तुमको सहजर छाड़बी कौन करिवो तमे पुलिस पुलिस मते जेल हस्ते भर्ती करिवो ना जीवन रो मारी दो किछि करि मारिबनी तमे
ଅଛି ତମ ପାଖରେ? ଏତେ ଦିନ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ତମେ ମତେ ଅନେକ ଥର ଚିଠି ଦେଇଛ, ହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଚିଠି ଖଣ୍ଡେ ହେଲେ ବି ଦେଇନି। ରାମାୟଣ এই মনীষা তুমি এମିତି କରିପାରିବନି। ତମେ ମିଛ କହୁଛ, ଜୋକ୍ କରୁଛ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ଜୋକ୍ କରୁଛ। ବିଶ୍ୱାସ କରିପାର ତ? ଠିକ ଅଛି, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖା କରିବା ବନ୍ଦ କରିଛି। ବାସ୍, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଆପେ ଆପେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନେବ, ତାହେଲେ ଏବେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ନାଇଁ ମନୀଷା, ମନୀଷା ମୋ କଥା ଶୁଣ। ମନୀଷା ମୁଁ ତମକୁ ଯିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ମନୀଷା, ତମେ କଣ କରିବାର ଅଛି କର। ମନୀଷା ତମେ ଯଦି ଯିବ ମୁଁ ଏଠି ଶୁଟ୍ କରିଦେବି। ଏ ସୌମ୍ୟର ଭଲ ପାଇବାରେ ଟିକେ ବି ଛଳନା ନଥିଲା। ତମେ ଯେତେବେଳେ ମତେ ଭୁଲି ଆଉ କାହାର ହବାକୁ ଯାଉଛ, ତମକୁ ତ ମୁଁ ମାରିପାରିବିନି, ବରଂ ନିଜକୁ ନିଜେ ସୁଟ୍ କରିଦେବି। ନାଇଁ, ସୌମ୍ୟ, ସୌମ୍ୟ, ସୁଟ୍ କରିଦେବି ମୁଁ। ଆରେ ଛାଡ଼। ଛାଡ଼, ଛାଡ଼ ମତେ। ତମକୁ ଆମ ଭଲ ପରିବାର ନିୟମ। କଥା ହେଇଥିଲୁ ସାଥୀ ମରିବା, ସାଥୀ ବଞ୍ଚିବା। ତମେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଜୋକଟାକୁ ସତବେଳେ ବି ମରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କାହିଁକି? ଏ ରିଭଲଭର ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମରିଯାଉଛି। ନାଇଁ ମନୀଷା, ମୋ ନାଁ ଧରି ଡାକିବାର ଅଧିକାର ତମେ ହରେଇ ସାରିଛ। ଏତେ ଦିନ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲନି, ମୋ ଜୋକଟାକୁ ସତବେଳେ ଭାବିନେଲ। କାଲି ଆମର ମ୍ୟାରେଜ ସରିଲା ପରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତମେ ମତେ ପୁଣି ଭୁଲ ବୁଝିବ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରେମ, ଭଲ ପାଇବା, ବନ୍ଧୁତାର ଅର୍ଥ କଣ? ସରି ମନୀଷା, ସରି, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଏମିତି ଭୁଲ କେବେ ବି କରିବିନି ପ୍ଲିଜ। ତମେ ମତେ ଭୁଲ ବୁଝି ସୁଇସାଇଡ କରିଦଉଥିଲ, ହେଲେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲ ତମ ଅନ୍ତେ ତମର ଏ ମଣିଷ ତମ ବିନା ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? ଏ ମଣିଷ ଏ ଦୁନିଆର ସବୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ହୁଏତ ମଥା ପାତି ସହି ନବ, ହେଲେ ତା ଛାତିର କଲିଜ ତାର ସୌମ୍ୟ ବିନା ସେ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? ସୌମ୍ୟ, ଏ ଟାଟୁ ସହିତ ତମ ବାହାଘର ସମ୍ପର୍କ କଣ? ତମେ ମତେ ଆଗେ କୁହ, ତମ ବେକର ସେ ଅଧା ଦୁଃଖର ଟାଟୁ ଆସିଲେ କୋଉଠୁ? ଟାଟୁ ଆମେ ପିଲାବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଦିନେଶ ଥରେ ମେଳା ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥାଉ। ସେଇଟା ଆମେ ଦି ଜଣ ଟାଟୁ କରିଥିଲୁ। ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ମରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସିଏ ମରିଯାଇଛି, ତାହେଲେ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଭିମାନ ଚୌଧୁରୀକୁ ଯିଏ ମର୍ଡର କରିଛି, ତା ବେକରେ ଅଧା ଦୁଃଖର ଟାଟୁ ଆସିଲେ କୋଉଠୁ? ମୁଁ ସେ ଲୋକଟା ଖୋଜୁଛି, ହେଲେ ପାଉନି। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଯଦି ମୁଁ ତୋ ଭାଇକୁ ବାହା ହେଇ ନଥାନ୍ତି, ମାଣିଆ ପୁଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ତମ ଟାଟୁ କଥା କହିଦେଇଥାନ୍ତା। ବିନା କାରଣ ତମେ ଜେଲ ଯାଇଥାନ୍ତ। ତମେ କୁହ, ତମର ଏ ଅବସ୍ଥା ମୁଁ ଦେଖିଥାନ୍ତି କେମିତି? ତମାନେ ମତେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତମେ ମୋ ଭାଇକୁ ବାହା ହେଇଗଲ, ଅଥଚ ମୁଁ ତମକୁ ଭୁଲ ବୁଝିଲି। ଭୁଲ ବୁଝିଲି ମୁଁ। ସାର୍ କେତେ ବଡ଼ ବୋକା ମୁଁ। ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଯେମିତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ମରିଯିବି। ମନୀଷା, বিশ্বাস করে আজকে শুনছি মু জানি কিছু তাকে জানি চিনি ইরে মো জুয়াই পুয়াটি কোন করছি জুয়াই পুয়া? হ্যাঁ তুমি কাই যাইছো এদিকে ମୁଁ କାହିଁକି ଆଇଛି ତମେ ଜାଣିପାରୁନ? তোমার কাম কোন এটি ହାଁ? ଖାଲି ମାଣିଆ ଥାପା ନୁହଁ, ମାଣିଆ ଥାପା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଜଣେ ବଡ ସୈତାନ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରହିଛି। ହଁ, ସେଇ ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାବୁଙ୍କୁ ମାରିଛି। ସେଇ ବର୍ଷା ଭାଉଜ, ମେଘା ଭାଉଜଙ୍କ ମାଆକୁ ମାରିଛି। এতে কোন কথা আর তুমি কাই এত বড় বড় কথা কହୁଛ তুমি কিয়ে কুহনি ହଁ, ମୁଁ କିଏ ଜାଣିନ? কিয়ে তুমি ମୁଁ ହେଲି ବୈଶାଖୀ ବସୁନ୍ଧରା ଘରର ଚାକର। ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସି କଥା ଅଛି, কোন খুশি ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାବୁଙ୍କ ଆଖିରେ ବର୍ଷା ଭାଉଜ ଆଜି ଏ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ମେଡିକାଲରେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଫଟି ଥିଲା। ভালো কথা ତମର ଯଦି କିଛି ଯିବାର ତାହେଲେ ମୋ ସହିତ ଆସ। ଆରେ ମୁଁ ଯିବି। ସୌମ୍ୟ, ଚାଲ ଆମେ ଯିବା। ମୁଁ ଆସିଲେ ତମକୁ ଦେବି। ঘরর মুরবিকে ছাড়ি ଦେଇକି ଚାଲିଗଲେ ସମସ୍ତେ କଥା କଣ ଇଏ ଠେଙ୍ଗାଟା ଠେଙ୍ଗା ଇଏ ତିନି ଗଣ୍ଠିଆ
ঠେଙ୍ଗାଟା କାଇଁ ପକେଇ ଦେଇ ଗଲେ ଏଠି ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ରଖିଦେଇଛି। ତୋ କାଇଁ ତୋର ପୁଣି ଠେଙ୍ଗା କଣ ହବ ଲୋ ମା ସେଟା ତୋର କଣ ଦରକାର ଏଇଟା କଣ ହବ? ହଁ କଣ ଏଇଟା କରିବୁ ତମକୁ ବାଡେଇ ବାଡେଇ ମୋ ଘର ଯାଇ ନେଇଛି। ମତେ ବାଡେଇବୁ ହଁ ତୁ ମୋ ଛୁଆ କଣ? ବେ ମୋ ଝିଅ ନା ତୁ ଆଉ କେମିତି ତମ ଜାଣିଛୁ? ଝିଅ? ବେ ମତେ ବାଡେଇବ ତୋ ମନକୁ ତୁ ବାଡେଇବୁ